السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو اپنے اندر بے انتہا خوبصورتی اور دلکشی رکھتا ہے، اور جس پہلو سے بھی دیکھا جائے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوہ حسنہ کے اعتبار سے بے مثال ہیں۔ اس مضمون میں مجھے جس پہلو سے کچھ عرض کرنا ہے وہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول ہو کر آیا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑھنا اس پر شاق گزرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے خیر کا بھوکا ہے، اور مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور بے حد کرم کرنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ کی اس مقدس گواہی کے ایمان افروز نظارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حیات طیبہ میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ وہ بابرکت وجود جو رحمت للعالمین تھا، سب جہانوں کے لیے اور مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اپنے نام لیواؤں اور جانثار صحابہ کے لیے تو اس کی شفقت اور محبت ہی کچھ اور تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا کرم ہر آن، ہر جگہ اور ہر ایک پر کچھ اس طرح برستا رہا کہ ہر ایک کا دامن پوری طرح بھر گیا، اور کوئی ایک بھی تو ایسا نہ رہا جو اس فیضان سے محروم رہا ہو۔ بچے بھی فیض یاب ہوئے اور بڑے بھی، عورتوں نے بھی حصہ پایا اور مردوں نے بھی، آزاد بھی اس محبت کے مورد بنے، غلام بھی، غریب بھی اس شفقت سے مالا مال ہوئے اور امیر بھی۔ دن کو بھی شفقت اور محبت کا سلسلہ جاری رہا، اور رات کو بھی۔ غربت میں بھی ان کا محسن آقا ان پر مائل با کرم رہا، اور فراخی میں بھی۔ الغرض صحابہ کرام کے ہر طبقے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت ہر آن ایک موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت سے حصہ ملا۔ رحمت و شفقت کا جو سلوک ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق سے کیا، وہ اتنا عظیم اور اتنا شاندار ہے کہ دنیا میں کبھی کسی ماں نے بھی ویسی محبت و شفقت اپنے بچوں کو عطا نہ کی ہوگی۔ آپ نے یہ شعر بارہا سنا ہوگا، اور شاید کسی دل میں یہ خیال گزرا ہوگا کہ کیا واقعی کوئی انسان ماں سے بھی بڑھ کر شفیق ہو سکتا ہے؟ ماں جو محبت کی دنیا میں ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے، کیا کوئی ایسا وجود بھی ہو سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہو؟ یقیناً ایسا ممکن ہے، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود میں اس کی روشن ترین مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف بھی حاصل ہوا آپ کو۔ سرور کائنات نے آپ کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ آپ کے محبت بھرے سلوک اور بے پناہ شفقت کی وجہ سے واقعی وہ اپنے حقیقی ماں باپ کو بھول گئے، اور ان کے پیار کو بھی۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والدین اور رشتہ دار ان کو لینے آئے تو حضور انور نے بڑی خوشی سے جانے کی اجازت دے دی، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ والدین کے اصرار کے باوجود ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ حبیب خدا کی محبت اور شفقت کے سلوک نے آپ کو ایسا کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کو والدین کے پیار پر فوقیت دے دی۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنا بیمار بچہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بچے کی بیماری اتنی شدید اور اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ ماں نے بہت دل برداشت کر کے کہا کہ حضور، اب مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، دعا کرے کہ یہ مر جائے اور اس کی تکلیف اور میرا امتحان ختم ہو۔ ہمارے پیارے آقا کی محبت اور شفقت کا عالم دیکھیے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں یہ دعا نہ کروں کہ تیرا بچہ تندرست ہو جائے، پھر جوان ہو کر جہاد میں شریک ہو اور شہادت کا درجہ پا لے؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ بچہ تندرست ہوا، بڑا ہو کر مخلص مسلمان بنا اور میدان جنگ میں شہادت کا درجہ پا لیا۔ واقعی آپ کی محبت ہر ماں کی محبت سے بہت بڑھ کر تھی۔ ماں اپنی انتہائی محبت کے باوجود بیماری سے تنگ آ کر یہ کہتی ہے کہ بچہ مر جائے، مگر ماں سے زیادہ شفیق ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں دعا کرتا ہوں بچہ زندہ رہے گا اور شہادت کا درجہ پا کر ابدی زندگی کا وارث ہوگا۔
صحابہ کرام سے محبت و شفقت کے باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خدام سے حسن سلوک بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ دنیا کا طریق تو یہ ہے کہ نوکروں کو غلام سمجھا جاتا ہے اور ان کی عزت نفس کو کچل کر ہر ظلم پر کیا جاتا ہے، لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس سے بالکل الگ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہیں 10 سال تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت ملی۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک خادم تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کے طویل عرصے میں ایک بار بھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، نہ یہ کہا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ کام خرابی ہو جاتا تو کبھی برا بھلا نہ کہتے، بلکہ بڑے پیار سے تسلی سے سمجھا دیتے، کبھی سخت کلامی سے پیش نہ آتے اور اکثر کاموں کو سر انجام دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ حضور مجھے کسی کام پر بھیجتے اور میں بچپن کی وجہ سے راستے میں دوسرے بچوں سے کھیل میں مصروف ہو جاتا اور کام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوتا اسے بھول جاتا۔ کافی دیر تک واپس نہ پہنچنے پر حضور خود تشریف لاتے، بجائے کوئی سختی کرنے کے آپ پیچھے سے آ کر بڑے پیار سے میرا کان یا سر پکڑ لیتے۔ میں عرض کرتا کہ حضور میں بھی جاتا ہوں۔ یہ بڑی شفقت اور محبت سے مجھے چھوڑ دیتے اور میں کام پر روانہ ہو جاتا۔ یہ وسعت، یہ حوصلہ، یہ شفقت، یہ عفو کوئی دکھائے کہ اس کی نظیر آج دنیا میں ہمیں کہاں نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما ضرب رسول اللہ خادما، کہ اللہ کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہ مارا اور نہ کوئی جسمانی سزا دی۔ صحابہ کرام کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت عجیب و غریب انداز میں اپنے جلوے دکھاتی۔ حسن سلوک اور پیار کرنا ایک بات ہے اور اپنی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے صحابہ کی ضروریات اور آرام کو مقدم کرنا بالکل اور بات ہے، جس کا ایمان افروز نظارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک نہایت خوبصورت چادر آپ کو تحفہ دن پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سخت ضرورت بھی تھی۔ آپ نے شکریہ سے قبول فرمایا۔ وہی چادر پہن کر گھر سے نکلے، تشریف لے کر گئے گھر سے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسی عمدہ چادر ہے۔ آپ بہترین مزاج کے مالک تھے۔ آپ نے اس صحابی کی ضرورت کا خیال فرماتے ہوئے فوراً اس چادر کو اتار دیا اور اسی وقت صحابی کو عطا کر دی۔ کتنی شفقت و محبت ہے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ایک صحابی نے شادی کی، ولیمے کے سامان کے لیے گھر پہ کچھ نہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ولیمے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ایک ٹوکری مانگ لاؤ۔ وہ صحابی خوشی خوشی گئے اور جا کر لے کر آ گئے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس شام اس آٹے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے ہاں مہمان ہوئے، آپ کے لیے رات کو کھانے کے لیے صرف بکری کا دودھ تھا۔ وہ آپ نے مہمان کو دے دیا اور خود تمام رات بھوکے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے پہلی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے رہے۔ اپنے صحابہ کو کھلانے والا اور خود بھوکا رہنے والا آقا صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں قدم قدم صحابہ کرام سے محبت و شفقت، ہمدردی اور دلداری کے واقعات ملتے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کئی دن فاقے سے رہے۔ جب 7 وقت فاقے سے گزر گئے تو بےتاب ہو کر مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر گزرنے والے صحابہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا جس میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ یہ ایک لطیف انداز تھا کھانا طلب کرنے کا، لیکن کوئی ان کا منشا نہ سمجھ سکا۔ حالت انتہائی غیر ہو گئی اور بھوک سے برا حال ہونے لگا تو اچانک کانوں میں ایک بہت محبت بھری سریلی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو یہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بڑے پیار سے فرمایا کہ ہمارے گھر میں بھی آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، ابھی ایک شخص دودھ کا ایک پیالہ دے کر گیا ہے، تم مسجد میں جاؤ اور دیکھو، شاید ہماری طرح کئی اور مسلمان بھی بھوکے ہوں گے، ان سب کو بلا لاؤ۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو بلا لیا۔ چنانچہ دودھ کا پیالہ دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے ان سب کو باری باری ملا۔
सब ने पेट भर कर पिया। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई, उन्होंने भी खूब पेट भर कर पिया। और जब भूख और प्यास के सताए हुए सब जानिसार साहबा ने खूब पेट भर कर दूध पी लिया, तो सबसे आखिर में जिसकी बारी आई वो थे हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाक़या जो बहुत ही मशहूर और मरूफ है, इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। आज की दुनिया में इस किस्म की मोहब्बत और शफ़क़त की मिसाल तो दूर तक हमें नहीं मिलती। अव्वल तो कोई आका और सरदार कभी इस तरह भूखा नहीं रहता, और अगर कभी नौबत आ भी जाए तो खाना मिलते ही सबसे पहले खुद खाने को अपना हक समझता है। लेकिन ये अजीब दुनिया है कि फ़ाक़े ज़दा आका के घर पर दूध का एक प्याला आता है और वो अपने सारे प्यारों को बुलाता है, खुद प्याले को मुँह नहीं लगाता, बल्कि एक की ज़रूरतमंद सहाबी को पेश करता है, जो उसकी शफ़क़त भरी निगाहों के सामने सैराब और शादाब हो जाते हैं। जब सब सहाबा पूरी तरह सैर हो जाते हैं और उनके चेहरों पर बशाशत और मुस्कुराहट खिलने लगती है, तो उन सब का बचा हुआ दूध बिलाखिर उस आका के हिस्से में आता है, जो ज़रूरत और एहतियाज के लिहाज से अपने सहाबा से किसी तरह कम ना था। सहाबा कराम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त का एक पहलू ये भी है कि आपके क़ल्ब अत्थर में सहाबा कराम के लिए सच्ची हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। हर आन इस बात के ख्वाहिशमंद रहते थे कि मेरे सहाबा को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इसके लिए दुआ करते थे, रात को उठ उठ कर हर मुमकिन कोशिश करते थे कि अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला उनको हर तकलीफ़ से महफूज रखे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सहाबा कराम से मोहब्बत और शफ़क़त के चंद वाक़यात आपकी खिदमत में पेश किए गए। हकीकत ये है कि ये इतना वसी बाब है कि इसका अहाता करना और उसको मुकम्मल तौर पर बयान करना हरगिज़ मुमकिन नहीं। ये एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, रहमत और करम का ऐसा चश्मा है जिसका फैज़ान हर आन जारी है, बल्कि हमेशा तरक्की पज़ीर है। खुदा करे कि हमें उन नेक अमाल की तौफ़ीक मिले जो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थे, ताकि मैदान में उसकी प्यार भरी नज़रें हम गुनहगारों पर भी पड़े। हम भी शाह मक्की और मदनी की मोहब्बत और शफ़क़त और शफ़ाअत के मोरिद और मुस्तहिक़ ठहरें। हम भी खुदा ताला की दरगाह में कबूलियत के लायक ठहरें। खुदा करे कि ऐसा ही हो। आमीन सुम्मा आमीन. Ik ga nu de Nederlandse vertaling aan jullie voordragen. Elk aspect van het leven van de heilige profeet, vrede zij met hem, is buitengewoon mooi en aantrekkelijk. Het aspect dat ik in dit artikel te bieden heb, is de immense liefde en de barmhartigheid van Hazrat Mohammed Mustafa, vrede zij met hem, met de wezens van de Almachtige God. Allah zegt in de heilige Koran: voorzeker, een boodschapper is uit uw midden tot u gekomen. Het is hard voor hem wat u pijn doet. Hij is bezorgd voor uw welzijn, liefderijk en barmhartig voor de gelovigen. De gelovige taferelen van dit heilige getuigenis van de Almachtige God zijn overal in het leven van de heilige profeet, vrede zij met hem, te zien. Het gezegende wezen dat de genade was voor de hele wereld, kwam als een genade voor alle werelden en voor alle wezens. Voor hen die zijn naam namen en voor zijn toegewijde metgezellen van zijn barmhartigheid en liefde op een heel ander niveau. De genade van de liefde en de compassie van de heilige profeet, vrede zij met hem, werd aan iedereen en overal op zo'n manier geschonken dat ieders voet volledig gevuld was en geen enkele persoon zonder deze zegen bleef. De kinderen profiteerden er ook van en de volwassenen ook. De vrouwen kregen ook een deel en de mannen ook. De vrije mens werd ook een onderwerp van deze liefde en een slaaf ook. De armen werden ook rijk met dit mededogen, net als de rijken. De stroom van barmhartigheid en liefde vloeide zowel overdag als 's nachts. Zowel in armoede bleef zijn welwillende meester tot hen geneigd als in de welvaart. De liefde en het mededogen van de heilige profeet, vrede zij met hem, regende op elke deel van de metgezellen als een stortbui. Gelukzalig zijn die gezegend zijn met de liefde en de barmhartigheid van onze geliefde meester Mohammed, vrede zij met hem. De barmhartigheid en compassievolle behandeling van onze meester Hazrat Mohammed Mustafa, vrede zij met hem, tegenover de wezens is zo aanzienlijk en zo wonderlijk dat er geen enkele moeder ter wereld ooit zoveel liefde en barmhartigheid aan haar kinderen heeft gegeven. Je hebt dit gedicht misschien vaak gehoord en kwam de gedachte bij je op of een mens echt meer compassie kan hebben dan een moeder. De moeder die als een voorbeeld wordt gepresenteerd in de wereld van de liefde,
kan er een wezen zijn dat nog liefdevoller is dan de moeder? Dit is zeker mogelijk. En het helderste voorbeeld hiervan is te zien in het gezegende bestaan van onze meester en patroon heilige, Hazrat Mohammed Mustafa, vrede zij met hem. Hazrat Zaid kwam op zeer jonge leeftijd naar de heilige profeet, vrede zij met hem. Hij had het voorrecht om als eerst van de slaven te geloven. De dienaar van het universum bevrijdde hem en maakte hem zijn zoon. Door de liefdevolle behandeling en onvoorwaardelijk mededogen van de heilige profeet, vrede zij met hem, vergat hij werkelijk de liefde van zijn echte ouders. Toen Hazrat Zaid ouders en familieleden hem kwamen ophalen, liet de heilige profeet, vrede zij met hem met plezier gaan. Maar Hazrat Zaid weigerde te gaan. Ondanks het aandringen van hun ouders weigerde hij om met hun te gaan. Het liefdevolle en meelevende gedrag van de geliefde van God maakte hem zozeer dat het leven in het gezelschap van de heilige profeet, vrede zij met hem, voorrang kreeg op de liefde van zijn ouders. Ooit kwam een vrouw met haar zieke kind in dienst van de heilige profeet, vrede zij met hem. De ziekte van de kind was zo ernstig en duurde al zo lang dat de moeder erg hopeloos was geworden. En zei tegen de heilige profeet, vrede zij met hem, dat ze zijn lijden niet langer kon aanzien. Bid dat hij sterft en dat er een einde komt aan zijn lijden en aan mijn beproeving. Kijk naar de wereld van liefde en medeleven van onze lieve meester. Hij, vrede zij met hem, zei: zal ik niet bidden dat jouw kind geneest en als volwassene deelneemt aan de jihad en de status van martelaar bereikt? Zo gebeurde het ook. Het kind genas. Toen hij opgroeide, werd hij een oprechte moslim en werd hij gemarteld op het slagveld. Inderdaad, zijn liefde was werkelijk groter dan de liefde van elke moeder. De moeder is ondanks haar grote liefde de ziekte beu en zegt dat het kind zou moeten sterven. Maar aardiger dan de moeder zei onze meester, de heilige profeet, vrede zij met hem: nee, ik bid dat jouw kind in leven blijft als een martelaar, de ontvanger van het eeuwige leven is. In het hoofdstuk over liefde en medeleven met de metgezellen is ook de vriendelijke behandeling van de heilige profeet, vrede zij met hem, tegenover zijn dienaren bijzonder opmerkelijk. De manier van de wereld is dat de dienaren als slaven worden beschouwd en hun eigen waarde wordt verpletterd en hen elk onrecht wordt aangedaan. Anas is de gelukkigste persoon die gezegend was om de heilige profeet, vrede zij met hem, 10 jaar lang te dienen. In de ogen van de wereld was hij een dienaar, maar kijk eens naar het goede gedrag van de heilige profeet, vrede zij met hem. Hazrat Anas zegt dat hij, vrede zij met hem, niet 1 keer in een lange periode van 10 jaar heeft gezucht. Nog heeft hij, vrede zij met hem, me ooit gezegd waarom ik dit werk deed en waarom ik dit werk niet deed. Hij zou me eerder troosten en met liefde uitleggen, nooit wreed zijn en vaak samen met mij de taak uitvoeren. Hazrat Anas vertelt dat het vaak zou gebeuren dat de heilige profeet, vrede zij met hem, mij naar mijn werk zou sturen en dat ik onderweg met andere kinderen zou spelen vanwege mijn jeugd en dat ik zijn werk zou vergeten. Als ik niet terug zou komen na lange tijd, zou de heilige profeet, vrede zij met hem, zelf op bezoek komen. In plaats van streng te zijn, zou hij van achteren komen en mijn oor of hoofd met grote genegenheid vastpakken. Ik zei dat tegen hem dat ik nu zal gaan om de taak uit te voeren. Hij zou met veel mededogen en liefde loslaten en ik zou naar het werk gaan. Deze grootsheid, deze aanmoediging, dit mededogen, deze vergeving, laat iemand me zien waar dit voorbeeld vandaag de dag in de wereld te zien is. Hazrat Aisha vermeldt in haar eigen woorden: ik leg de eed af bij Allah. De profeet, vrede zij met hem, heeft nooit een dienaar geslagen of gestraft. De liefde en het mededogen van de heilige profeet, vrede zij met hem, voor zijn metgezellen, schittert op een vreemd manier. Het is 1 ding om vriendelijk en liefdevol te zijn, en een ander om de eigen behoeften te negeren en prioriteit te geven aan de behoeften en het comfort van de metgezellen. Wat wordt weerspiegeld in de geloof-inspirerende visie van de heilige profeet, vrede zij met hem. Ooit presenteerde een vrouw de profeet een zeer mooi gewaad. Hij, vrede zij met hem, had deze ook echt nodig. Hij bedankte haar en accepteerde het geschenk. Toen hij uit het huis kwam met dezelfde gewaad, zei een van de metgezellen: O boodschapper van Allah, wat een prachtige gewaad is dat. Hij was altijd in een goede bui. Hij zorgde voor de behoeften van die metgezel en gaf zijn nieuwe gewaad meteen aan die metgezel. Wat een medeleven en liefde is er aanwezig in onze heilige profeet, vrede zij met hem. Een metgezel was getrouwd. Er was niets in huis voor het eten van de walima. De profeet, vrede zij met hem, zei:
Ga naar Hazrat Aisha en vraag om een mandje meel. De metgezel haalde deze vrolijk, maar wat hij niet wist, was dat die avond niets meer te eten was in het huis van de heilige profeet, vrede zij met hem. Op een dag kwam een metgezel op bezoek bij de heilige profeet, vrede zij met hem. De heilige profeet, vrede zij met hem, had alleen maar geitenmelk voor het avondeten. Hij gaf het melk aan de gast en bracht zelf de hele nacht hongerig door. In de hadith staat vermeld dat hij de avond ervoor zelfs in hongersnood was. Er is maar één meester die zijn metgezellen voedt en zelf honger lijdt, en dat is onze heilige profeet, vrede zij met hem. In het gezegende leven van de heilige profeet, vrede zij met hem, zijn er overal prominente gevallen van liefde, medeleven en troost voor de metgezellen. Hazrat Abu Huraira vertelt dat hij ooit enkele dagen in hongersnood was. Toen 7 dagen voorbij gingen, werd hij ongeduldig en ging hij voor de deur van de profeet staan en vroeg hij de passerende metgezellen de betekenis van het vers waarin wordt bevolen de armen te voeden. Het was een subtiele manier om eten te vragen, maar niemand begreep zijn bedoelingen. De situatie werd erg slecht en hij viel bijna flauw van de honger. Toen hij opeens een liefdevolle en melodische stem hoorde, toen hij omkeek, was de barmhartige profeet, vrede zij met hem. Hij zei met grote liefde dat er vandaag niets te eten was in zijn huis. Iemand bracht enkel een kopje melk mee en gaf dat aan de heilige profeet, vrede zij met hem. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: ga naar de moskee en kijk of er veel andere moslims zoals wij zijn, die misschien ook honger hebben. Roep ze allemaal, gehoorzamend aan de instructies, riep Hazrat Abu Huraira al deze mensen. Hij gaf de beker met melk startend van de rechterzijde en gaf deze aan iedereen om de beurt. Iedereen dronk naar hartenlust. Toen was het beurt aan Hazrat Abu Huraira. Ook hij dronk naar hartenlust. En toen alle hongerige en dorstige metgezellen naar hartenlust melk hadden gedronken, was het als de laatste beurt van onze meester, de heilige profeet, vrede zij met hem. Deze gebeurtenis, die zeer beroemd en bekend is, brengt de persoon in verbeelding van de ene naar de andere wereld. In de wereld van vandaag bestaat er zulk een voorbeeld van liefde en medeleven niet. Om te beginnen heeft geen enkele heer of opperhoofd zo'n honger. Als dit ooit het geval is, beschouwt hij het als zijn recht om als eerste te eten. Maar dit is een vreemde wereld dat een kopje melk naar het huis van een uitgehongerde meester komt en hij in plaats van zichzelf al zijn hongerige en dorstige geliefden roept en hen de beker melk geeft. Een van de aspecten van de liefde en het mededogen van de heilige profeet, vrede zij met hem, voor de metgezellen, is dat zijn hart vol was van ware sympathie en liefde voor hen. De profeet, vrede zij met hem, wenste op elk moment dat zijn metgezellen niet geschaad zouden worden. Hij bad hier ook voor en probeerde altijd zijn uiterst best hiervoor. Een paar incidenten van de liefde en de compassie van de heilige profeet, vrede zij met hem, voor zijn metgezellen werden voor jullie gepresenteerd. Het feit is dat dit zo'n groot hoofdstuk is, dat het onmogelijk is om in het geheel te behandelen en te beschrijven. Het is een oceaan zonder kust. Er is een fontein van barmhartigheid en genade die altijd overvloeit en altijd in ontwikkeling is. Mogen God ons in staat stellen om deze goede daden te verrichten die onze Heer en Meester dierbaar waren, zodat zijn liefdevolle blik op ons zondaars kan vallen. Mogen wij ook de liefde, de compassie en de voorbeden van de koning van Mekka en Medina waardig zijn. Mogen wij het ook waard zijn om aanvaard te worden in het hof van de Almachtige God. Amen.